ভিডিও করতে হবে না। এটা আমাদের মা কালী। আচ্ছা ও ভুলেই গেলাম, গণেশকে দেয় নাকি? তাহলে আর 200 টাকা দাও। আরে টাকা যাওয়ার সময় টাকা নিয়ে যান তো, তাও বুঝবো টাকা। তবে বসবো কোথায়? সবাই জানে এখানে সব রান্না হচ্ছে, সব ভোগ হচ্ছে। এই যে মা কালী আসছে। হ্যাঁ রাখছি। মা কালী আসছে আমাদের। এক সুতো, হ্যাঁ এই তো হয়ে গেছে। ও এখন এদিকে বেশি হয়ে গেল। হ্যাঁ আমি ভালো করে আমি আচ্ছা আমি আমার করে রেখে যাচ্ছি। বুঝছি এখানে বুঝছি দেবে একটু। হ্যাঁ চাল আমি দিচ্ছি। কি বাটিতে করে আছে? এটাকে একটু বুঝছি দিতে হবে। বুঝছি দেবে একটু চাল। প্লাস্টিকে করে নিয়ে আসবে একবারে। ওই ঠাকুরের বাটি করে ঠাকুরের বাটি করে। ও মা কন্ট্রোলটা পড়ে গেছে কেন? জানি ওই যে ওই ঠাকুরের বাটি পড়ে গেছিল একটু সরিয়ে দিতে। ওই যেটা উনি দিল। আচ্ছা আগে ওই কষ্টটাই না, এটা হচ্ছে ভোগে লাগে তো ভোগ থাকতে লাগে, তখন ওই জন্য এনে রেখেছি। এই যে তোমারটা হিট
আচ্ছা এখান থেকে একটু শুকনো লঙ্কা বাটা দাও তো আর তেজপাতা নিয়েছে, এটা নিয়েছে। হ্যাঁ ওগুলো নিয়েছে। আর লাগবে? তুই কি 14 বার যাবি আসবি? পারবি তো? হ্যাঁ এই যে আমি এখানে সব লাইট লাগানো হচ্ছে লাইট দেখো দাও 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 ओम भूः स्वाहा ओम भुवः स्वाहा ओम सत् स्वाहा লাগিয়ে দেন তো এদিকে দাও হাওয়া দেওয়া শুরু করেছে এবার রাম ওইটা ছাড়বে না ওই জন্য রেডি হচ্ছে যাক তোমার পুজো তো নির্বিঘ্ন হয়ে গেল, ঝড় বৃষ্টি ছাড়া। আমার পুজো মায়ের পুজো মাই জানে আমার কি খুব সুন্দর আজকে ওয়েদারটা ছিল। এক ফোঁটা পারবি কতবার এসছি বলো তো? আমি তো বলতেছিলাম থাক। ओम विष्णुतस्य चैत्रमासे कृष्णपक्ष अमावस्यातीतौ महेंद्र दास अलिमान गोत्र काश्यप गोत्र सपरिवार सहित गणेशादि नाना देवता शिवकार सर्वप्रचंड मनोगदाय दुर्ग सुमनास सर्वगत सिद्धेतु अष्टविंशत बिल्लपुत्राय जगदुमार दिव्याय ओम तद विष्णु गणनं वदं सदावश्यन्ति शूराय देवी चक्षण मंत्रस्य विश्वत देव शर्मण अहम ओम करिष्यामि स्वाहा ओम तद विष्णु
शूरया ओम तद विष्णुं वरदं वदं यदा पश्यन्ति शूरया देवी चक्षुरा तमे स्वाहा ओम तद विष्णुं वरदं वदं यदा पश्यन्ति शूरया देवी चक्षुरा तमे स्वाहा ओम तद विष्णुं वरदं वदं यदा पश्यन्ति शूरया देवी चक्षुरा तमे स्वाहा ओम तद विष्णुं वरदं ओम तद विष्णुं আমি না বৌদি আছে। शूरया देवी चक्षुरा तमे स्वाहा ओम तद विष्णुं वरदं वदं यदा पश्यन्ति शूरया देवी चक्षुरा तमे स्वाहा ओम तद विष्णुं वरदं वदं यदा पश्यन्ति शूरया देवी चक्षुरा तमे स्वाहा ओम तद विष्णुं वरदं वदं यदा पश्यन्ति शूरया देवी चक्षुरा तमे स्वाहा ओम तद विष्णुं वरदं वदं यदा पश्यन्ति शूरया देवी चक्षुरा तमे स्वाहा ओम तद विष्णुं वरदं शूरया देवी चक्षुरा तमे स्वाहा ओम तद विष्णुं वरदं वदं यदा पश्यन्ति शूरया देवी चक्षुरा तमे स्वाहा ओम तद विष्णुं वरदं वदं यदा पश्यन्ति মূর্তি পূজা হয় ओम नारायण প্রতিদিন? ओम ब्रह्मण्य 7 দিন ধরে? না ওই একটা দিনই করা হয়। আর ওই ফটোতে না মাটির अष्टविंशत बिल्लबंगाय ओम जयंती मंगल काली भद्रकाली कमाय दुर्गा शिवा कमाय स्वामी सदा नमस्ते विश्व देव शरण ओम होम करिष्यामि ओम जयंती मंगल काली भद्रकाली कपाली दुर्गा शिवा कमादत्ति स्वाहं सदा नमस्तुते स्वाहा ओम विष्णु ओम जयंती मंगल काली भद्रकाली कपाली दुर्गा शिवा कमादत्ति स्वाहं सदा नमस्तुते स्वाहा ओम जयंती मंगल काली भद्रकाली कपाली दुर्गा शिवा कमादत्ति स्वाहं सदा नमस्तुते स्वाहा ओम जयंती मंगल काली भद्रकाली कपाली दुर्गा शिवा कमादत्रि स्वाहं सदा नमस्तुते स्वाहा ओम जयंती मंगल काली भद्रकाली कपाली दुर्गा शिवा कमादत्रि स्वाहं सदा नमस्तुते स्वाहा ओम जयंती मंगल काली भद्रकाली कपाली दुर्गा शिवा कमादत्रि स्वाहं सदा नमस्तुते स्वाहा ओम जयंती मंगल काली भद्रकाली कपाली दुर्गा शिवा कमादत्रि बोलबे ना রেডি। ओम पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति ओम शांति ओम शांति जय मां भवतारिणी आदि अनादि अनंत वासिनी जय सर्वोगते देवी कालरात्रिश्व नमस्ते मां गोस्थापन समस्तया तुम करुणामयी तुम दयामयी तुम सर्वशक्तिदायिनी বসেন এই কৃষ্ণ এই যে আমার পাশে যে বসেছিলেন এখানে কার কোনো রিলেটিভ লাগে না কাদের আপনাদের রিলেটিভ হয় এই যে এখানে বসেছিলেন একজন জামাই আমার জামাই কখন বসেছিল আমি চলে যাবো